کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. کہ مطلب وہ جاتے تھے مزاروں پر، اور ہم بھی اس چیز کو شاید سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ اور یہی اصلیت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. میرا ایک چینل تھا عالم قبول 2.0، اس کا جو خطیب تھا نا، خطیب مسجد، وہ تھا بریلوی. جب میں نے اپنے استاد کے خلاف اس کے مطلب اس میں دیکھے نا قول و تضاد میں مطلب بہت زیادہ فرق دیکھا، میں نے وہ چینل اڑا دیا. دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو سوال سخت سے سخت سوال اور بہترین جواب، اور دوسرا ملاقات بڑی آسانی سے ہوئی جناب. اس طرح تو نہیں. وہ کس بیس پہ کہتے تھے؟ دیکھا تھا ان کو ان کے بارے میں یا سنا تھا؟ بس سنا بہت زیادہ ہے. قادیانی ہے. آپ تو ٹیچر ہو یار، آپ کو بس یہ دیکھ لیں پھر، دیکھ لیں تو یہ چیز پھر آپ اندازہ لگا لیں معاشرے کی کہاں پہنچ چکا ہے یہ. لیکن ایک تو ان کا جو انداز ہے، کمیونیکیشن سکلز ہے، وہ بہت ہی زبردست ہیں. سنتے ساتھ انسان متاثر ہوتا ہے. یہ تو اور بھی لوگ ہو گئے، وہ آپ مفتی صاحب کے بھی بڑے اچھے ہیں. لیکن علماء تو کہتے ہیں اس کو تمیز نہیں بات کرنے کی، کہتے ہیں. ہاں وہ تو کہتے ہیں. عتبہ بھی یہی کہتا تھا، ولید بھی یہی کہتا تھا، ابو سفیان بھی فتح مکہ سے پہلے یہی کہتا تھا. میری والدہ نے کہا بیٹا نہیں، آپ ہمارا جو بزرگوں کا دین ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ اور یہ کیا ہے. یہ نہ ملتے تو ہم شاید ایسے ہی اپنا عقیدہ خراب کر کے جاتے دنیا سے. سچی بات ہے جی. اللہ ٹھیک اکبر، ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، الحمدللہ. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس طرف لے چلتے تھے، یہ بول پن میں لے کے گئے ہیں، یہ جان کے لے کے گئے؟ نہیں، وہ ان کے اپنے مفادات ہیں سر. ہاں جان کے لے کے گئے ہیں سر. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے یہ جتنے علماء کرام تھے، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، کہ وہ یہ بات نہیں کرتے تھے؟ وہ یہ بات کرتے تھے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات کر کے وہ خود اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے تھے. بے شک ایسا ہی ہے. آج ہم سارے یہ بول رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کو بولے کہ لکھا کدھر ہے. نہیں تو جو ان کے میٹھے میٹھے چہرے اب کھل کے سامنے نہیں، آپ وہ روش نہیں کر رہے، اب تو گالیاں دے رہے ہیں. خود ہی مجھے غصہ آتا ہے. اور یہ کتنے کتنے بڑے نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام، تو یہ کیا کرتے رہے ہیں یار؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ صرف چندے کھاتے رہے ہیں اور صرف اپنے جائیدادیں بناتے رہے ہیں. وہ جو آپ کو سمجھا نہیں سکے، انجینئر نے سمجھا دیا، وہ کیا تھا؟ یہ سر پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم جنگل میں رہ رہے تھے اور ابھی واقعی ہی دنیا میں آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، چونکہ اب ریکارڈنگ ختم ہو چکی ہے، اب حال میں آئے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو آئیے، آج بھیا. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے؟ سید علیان بخاری. علیان بخاری. کدھر سے آئے ہو؟ سوابا سے ہیں. سوابا سے. آپ بھی ساتھ ہو؟ جی. کیا نام ہے؟ عبداللہ سلیم. عبداللہ سلیم. کیا کرنے آئے ہو؟ خیر خیریت ہے؟ سر بس مرزا صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے تھے اور ان کے بیان سننے تھے. پوچھے سوالات؟ نہیں، تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ اس کے گھر کے تھوڑے مسئلے تھے، کام وغیرہ تھے، تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا فرسٹ ٹائم آئے ہو ادھر؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. پروگرام دیکھا؟ کیسا پروگرام تھا؟ بہت اچھا پروگرام. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ کب سے جانتے ہو ان کو؟ تقریباً جب سے یہ ایک دم سے فیمس ہوئے ہیں نا، میں تب سے دیکھ رہا ہوں. یہ تو 2009-10 سے بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. نہیں، تب اس طرح تھا نا کہ میرے پاس فون نہیں تھا ہوتا. اچھا اچھا. تو فون آیا جب کرونا آیا، آن لائن کلاسز کا. کیا باتیں ان کی اچھی لگیں؟ کیا تھی وہ باتیں جو آپ کو لگا یار یہ تو بڑا اچھا سکھا رہا ہے؟ یہ جو سنگ ہے بات کرتے ہیں تو پوری ساتھ ریفرنس دیتے ہیں، کوئی جھوٹ بات نہیں ہوتی. ساتھ کتاب کا بھی بتاتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، نمبر ساتھ بتاتے ہیں. تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ یہ پورا جو سنگ انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ ہم خود بھی دیکھ سکیں. اگر کسی کو شک ہے تو وہ خود بھی دیکھ سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے. بہت شکریہ. سر السلام علیکم. آگے آ جائیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 7 دوست ہیں،
साथ साथी हैं। हम जलालपुर जट्टा से यहाँ पे हाजिर हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे इन साथियों में से पहले 2 साथी यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा शौक था यहाँ आने का। आज हमारे साथ जलालपुर जट्टा से मस्जिद से शाह साहब हैं, इनके साथ लखते जिगर भी हैं। हम 7 बंदे यहाँ पे आए हैं और यहाँ के हमने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा है इनको पाया है। अच्छा। बहुत खूबसूरत अंदाज बोलने का, बहुत खूबसूरत तकरीर का अंदाज़ है, समझाने का अंदाज़ तो बहुत ही उम्दा है। और हम सब तकरीबन सारे ही पहले जमात इस्लामी से मुख्तलिफ शोबों से भी हैं और माशरे में भी एक अच्छी तंजीमों से तल्लुक़ है। हम इस बात को पहले भी जानते थे और काफ़ी अरसे से इनके लिसनर है और शौक़ था हमें आने का। आज आके हमारे दिल की वो असर पूरी हो गई है। उलमा तो कहते हैं इसको तमीज़ नहीं बात करने की, कहते हैं। हाँ वो तो कहते हैं। उतबा भी यही कहता था, वलीद भी यही कहता था, अबू सुफियान भी फतह मक्का से पहले यही कहता था, सब लोग यही कहते थे। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, सब लोग पहले यही कहते थे। क्या अबू जेल मानता नहीं था कि मैं सबसे ज्यादा अबुल हिकम हूँ? ऐसे ही वो भी कहता था, बिल्कुल कहता वो भी कहता। लेकिन होना तो वही होता है ना जो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह करा, को जो उसका अमर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और खूबसूरत अंदाज में हदीस और कुरान पाक की ये आयत पेश करते हैं, खूबसूरत अंदाज में हदीस जो वो समझाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा समझाने का अंदाज किसी और में नहीं है। उलमा की कहानियाँ नहीं हैं, बनी इसराइल के किस्से नहीं हैं, मेरे पीर साहब के किस्से नहीं हैं, फलां बुजुर्ग ने बताया वो किस्से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मजा आता है, टू द कुरान और पॉइंट। हदीस बस। पहले कुरान की आयत, फिर 6-7 हदीस कोट कर देना है और यही मुबल्लिग का काम होता है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारी ये दुआ है। और ये दीन और तबलीग का काम जारी रखें। असल ये इसलिए हमें इतना मजा आ रहा है ना कि इतना खालिस दीन कभी खाया ही नहीं ना। इतना खालिस दीन हमने इसकी शक्ल नहीं देखी। हमारे दोस्त मजहर शाह साहब हैं, ये भी हमारे साथ पहले आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। और यही आज हमें मोटिवेट करने वाले हैं। सारा इंतजाम यही इन्होंने किया, हम इनके साथ आए हैं और बहुत ज़्यादा ये भी पसंद करते हैं। और जी आपको तारुफ कैसे हुआ था? मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फैमिली के साथ। ठीक हो गया। वो एक वाक़या मेरे साथ हो गया, मैंने बताया था तो ठीक हो गया, ठीक हो गया गया। उसमें तारुफ हुआ तो फिर आप 6 साल हो गए हैं इस बात को। ठीक होगा। लगातार कोई मिस नहीं की मैंने कभी इनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई चीज़ देखनी हो, कोई मसला देखना हो, फौरन निकाल लो। कोई मसला छोड़ा ही नहीं उन्होंने जो नाम बयान किया हो। बिल्कुल ऐसे जी। और सच, हक और सच कुरान के मुताबिक, जी कुरान रेफरेंस के साथ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और जिस पे अगर ये किसी पे तनकीद करते हैं ना, हम तो तनकीद कह सकते हैं। अगर किसी पे उसकी रोक टोक करते हैं, उनकी तुसी कह ले, तो साथ उसी वक्त हवाला मौजूद होता है। ऐसे हवा में जो है ना तीर नहीं फेंके जाते, हर बात का ये हवाला दे के फिर बात को दलील के साथ ये साबित करते हैं। अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो ये तो फिर तकब्बर यही होता है ना। तकब्बर यही होता है। हक बात से नाद करना। हक बात से नर। बिल्कुल। माया वाला सूट पहन लेना, चमकते हुए जूते पहन लेना तकब्बर नहीं है। असल तकब्बर यही है कि हक को जानते हुए उसे जटलाना। और यही बात हम देखते थे कि जब इस्लाम मक्का में दाखिल हुआ तो यही सबसे ज़्यादा तकब्बर था। लोगों को यही परेशानी थी जो उस वक्त दीन हक की तरफ चल पड़े, उनको यही सबसे ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, अंदर गए थे, मुलाकात हुई? जी अंदर मुलाकात हुई है। खूबसूरत अंदाज में साथ उन्होंने हमें अपने खड़ा किया है, बहुत अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में। दोस्तों चंदा चंदा तो नहीं लेते? कोई तंजीम नहीं, कोई चंदा नहीं। हमने देने की कोशिश भी की है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है। हमने कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम आए तो आप कुर्सियों के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कर ले। तो कहते हैं कि इसमें अगर कुर्सियों पे बैठाएंगे तो बंदे अकोमोडेट कम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे चंदा बिल्कुल नहीं है। हमें आते हुए पहले उन्होंने नाश्ता कराया, फिर चाय उन्होंने दी है। हमारा चाय नाश्ते का मूड नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने कहा पहले नाश्ता कीजिए, नाश्ते के बाद चाय के बाद अभी जो सेशन ख़त्म हुआ है, अभी फिर उनका अनाउंसमेंट हुई है कि चाय भी लेनी है, साथ समोसा भी लेके जाना है। और हम यहाँ से किताबें भी लेके जा रहे हैं, ये भी हाफ रेट से भी कम पे वो दे रहे हैं। जितनी लागत है उससे भी कम पे दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि दीन की बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नदीम जफर है जी, जट्टा से आए हैं। हाँ हाँ। तो मैं भी मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को जो है ना काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। ठीक है। इनकी बातें मुतासर करने वाली बातें हैं। ठीक है। लिहाजा हमें जब
ان سے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سے ملاقات کر کے. فرسٹ ٹائم ملے آپ بھی؟ جی فرسٹ ٹائم آیا, میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. اچھا, آپ کو تعارف کس نے کروایا تھا؟ میں نے ویسے ان کی ویڈیو نکال کے دیکھی ہیں, ویسے تعارف مجھے کسی نیٹ میں ویسے میں نے دیکھی ہیں. پہلے عثمان صاحب سے ہیں وہ جو انڈیا کے ہیں, میں ان کو سنتا تھا. انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا ان کے بات کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک جیل میں کو جو ہے نا وہ انہوں نے تو اور طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں, لیکن میں نے چلو دیکھتے تو ہیں نا. ایک دو ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو مجھے وہ ویڈیو بھا گئی ہے, تو میں نے بس آہستہ آہستہ ان کو پھر سننا شروع کر دیا. جب سب سنتا گیا تو بس ان کی باتیں ہمارے دل میں اترتی گئی ہیں. آج ادھر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ ہاں میں فرسٹ ٹائم. ملاقات بھی جی ملاقات بھی ہوئی. ملاقات میں کیسا پایا؟ الحمدللہ نے پیامدہ جیسے سنا تھا اس سے بہتر پایا. ماشاءاللہ. جی ہاں, چلیں بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ بھی ساتھ ہیں؟ ہاں جی. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا آنے کا؟ بہت ہی اچھا جی, بہت ہی شوق تھا ملاقات کا. ہو گئی ملاقات ہوئی ہے بہت اچھی. جو ان کے اوپر الزامات لگتے تھے وہ ساری باتیں آج آپ نے دیکھا, آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں کیا دیکھا؟ انجیز محمد علی مرزا کیسا ہے؟ بد اخلاق ہے, یہ بندے تھے؟ نہیں, اصل یہ ہے کہ حق اگر آپ بیان کریں گے تو آپ پہ تنقید ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے بے شک, کیونکہ انہوں نے حق بیان کیا تھا. حق جو بیان کرتا ہے اس پہ پھولوں کی بارش نہیں ہوتی, نوٹ نہیں نشاور ہوتے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. حق والے پہ تونتے لگتی ہیں. سچ بات کہنا, سچ بات کہنا, اور یہ واحد ہیں جو سچ بات کہتے ہیں اور دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا لگتا ہے اس یہ جو پرفتن دور تھا نفسا نفسی کا, لوگوں کو دین کا بھی نہیں پتا اور دین کے پیچھے لڑے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, اس حالات میں بھی ایک آواز اٹھی ہے. ان حالات میں یہ ایک امید کی کرن ہے. ہاں, اور تبدیلی نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے. شک نہیں. میرے بھائی ہیں بڑے, یہ امریکہ ہوتے ہیں, یہ وہاں سے مجھے ویڈیو بھیجتے تھے اور میں دیکھتا تھا. باہر والوں کو بہت جلدی سمجھ آتی ہے. یہ پاکستان والے جو اکڑ کے بیٹھے ہیں, باہر والے تو الحمدللہ ادھر بیٹھ کے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جب سے ان کی ویڈیو دیکھنے لگا ہوں, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, 3 دفعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور سمجھ آئی ہے کہ اصل دین کیا ہے. اس سے پہلے نہیں پڑھا, اس سے پہلے دیکھ لیں, اب پتہ لگ گیا کہ اصل دین تو یہ ہے. بالکل صحیح. اور اب دل خوش ہوتا ہے. بہت جزاک اللہ. وعلیکم السلام. آپ بھی ساتھ ہیں؟ جی میں بھی ان کے ساتھ. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی ماشاءاللہ بہت زبردست ایکسپیرینس. اچھا, کیسا دیکھا, کیسا پایا جی نے محمد علی مرزا کو؟ جی جو دیکھا جو سنا اس سے اچھا ہی پایا. اس سے اچھا پایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجینئر کی کون سی باتیں تھیں جس سے آپ متاثر ہوئے؟ یہی جو ریفرنس قرآن کا حدیث کا, ویسے ہوائی باتیں نہیں ہیں. ہوائی باتیں بالکل, بات وہ جو قرآن سے, بات وہ جو سنت سے. کوئی بابے نے یہ بولا تو فلان نے یہ بولا, وہ بات نہیں ہے. کہانیاں نہیں ہے. بات ہوگی تو قرآن سے. ٹھیک ہوگا. ملاقات کر کے آئے ہیں؟ جی ملاقات کر کے آئے, تصویر بنوا کے آئے. تو کوئی چندہ یہ وہ کچھ دیا؟ نہیں کوئی چکر ہی نہیں چندے کا. چلے, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا جی, آپ کوئی اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں, کیا دیکھا, کیسا رہا؟ میں بھی بھائی ٹیم کے ساتھ ہی آیا ہوں, اور شہریار بٹ میرا نام ہے, اور جلال پور ڈیٹا سے ہی ہم آئے ہیں. نہیں, تو دوسری دفعہ ہم آئے ہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. سبھی کو یہ پیغام ہے کہ علی بھائی ایک نعمت ہے ہم نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ, بلکہ علی بھائی کے علاوہ بھی اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو ہماری سارا آنکھوں پہ. الحمدللہ یہ ایسے ہی ہے. جو جس نے کہانیاں سنانی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جس نے کہانیاں سنانی ہیں کوئی تعلق, بس یہی ہمارا کوئی کام ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ احتشام جیلانی. احتشام کدھر سے آئے؟ سانگلہ ہل سے, فیصل آباد کے. سانگلہ, ہاں نام سنا ہے. جی سانگلہ. خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ اصل میں مطلب یہاں پہ دیکھنے آئے تھے کہ مطلب ایک لائیو ہمارے ٹیچر کیسے بات کرتے ہیں, مطلب ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک تعلیم حاصل کرنے, ایک علم لینے. ان کا تعلق کیسے ہوا تھا, کب سے ٹیچر بنا لیا ان کو؟ مجھے آلموسٹ کوئی 8 مہینے ہوئے ان کو سنتے ہوئے. تو یہی ہے کہ ایک رینڈم ویڈیوز آتی تھی سوشل میڈیا پہ, تو وہ انسپریشن وہیں سے آئی ہے. تو پہلے رینڈم ویڈیوز دیکھنی سٹارٹ کی تھی, بعد میں پراپر یوٹیوب پہ لیکچر دیکھنا سٹارٹ کر دیا. جی, کیا سیکھا ان سے جب سے ان کو سننا شروع کیا, اور کیا فرق پایا؟ جی بالکل الحمدللہ, ایک بڑا گریٹ امپیکٹ میری تو لائف میں
آیا کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ان کی زیادہ تر وہ ان کا رجوع تھا اس طرف مطلب توحید کے ایک سینسٹیو ایشو کے اوپر کہ مطلب وہ جاتے تھے مزاروں پر، اور ہم بھی اس چیز کو شاید سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی کا ایک حصہ اور یہی اصلیت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ بعد میں پتہ لگا ان کو سن کے، انجینئر محمد علی مرزا کو سننے کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو دین ہی کوئی نہیں اصل میں سچ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا میرے خیال سے ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ یہ جو توحید کا ایک سینسٹیو ایشو ہے یہ کلیئر ہوا ہے. اندر گئے تھے پکچر بنوا؟ نہیں ابھی میں نے جانا ہے. چلیں جزاک اللہ. آئیں جی کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ حمزہ. حمزہ. حمزہ کدھر سے آیا ہے؟ ملتان سے. ملتان سے. خیریت تھی؟ بس 2 سال سے سن رہے ہیں انجینئر صاحب کو، اور انجینئر صاحب کی خاطر پھر لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، تو میں نے کہا جس کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اس کی خاطر ایک دفعہ جا کے دیکھ ہی لیں. کیوں سن رہے ہیں ان کی خاطر باتیں؟ ان کا تعارف کب ہوا اور کیسا تعارف رہا؟ ظاہری بات ہے جیسے 99% لوگوں کو تو سوشل میڈیا کے ذریعے، ورنہ بند کمرے میں کوئی اس کو پتہ ہونا تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے. تو میرا ایک چینل تھا عالم قبول 2.0، اس کا جو خطیب تھا نا، خطیب مسجد، وہ تھا بریلوی. جب میں نے اپنے استاد کے خلاف اس کے مطلب اس میں دیکھے نا کول و تضاد میں مطلب بہت زیادہ فرق دیکھا، میں نے وہ چینل ہی اڑا دیا. میں نے کہا یار یہ گناہ ہے جاریہ، میں تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا جی نہیں جی یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ویسے ہو گیا. رفعت یدین کے ساتھ میں نے کیا نماز شروع، سارے مجھے ایسے دیکھیں جیسے میں کوئی پتہ نہیں کوئی عجیب ہی کام کر رہا ہوں شروع. انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کہ دیکھتے رہو، میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سیدھی سی بات ہے، جو حق ہے سو حق ہے. اب وہ والا اسلام میں دور تو رہا نہیں ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے، مارتے تھے. حضرت عمر والا دور تو ہے نہیں شروع والا. ابھی تو ہر بندے کو آزادی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حق دوسرا اٹھا کے لے جائے نہ ایسا آج کے دور میں تو ممکن نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا جی ہمارے جو پنڈ کا چودھری ہے نا وہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتا یہ وہ، تو میرے خیال میں وہ فرعون ہے پھر. جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے بالکل. بڑا ایسا کرتا بھی کوئی نہیں. ہاں اب ایسا کچھ نہیں، اب کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، اسے پتہ اسے چھیڑیں گے اس نے شروع ہو جانا ہے. اب الحمدللہ حالات بہت فیوریبل ہے. یہ ہے کہ جو مخالف ہے نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم جب اس کی بات سن لیتے ہیں اچھا اس طرح ہم انجینئر صاحب کی ہر موضوع پہ تقریباً ویڈیو بن چکی ہے، اس کا کلپ کاٹتے ہیں یا پوری ویڈیو اس کو کہتے ہیں یار دیکھ لے تیری مرضی ہے. اگر نہیں دیکھتا تو اس کی مرضی ہے، ہم اس میں کوئی زور تو نہیں لگا سکتے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، میں نے صرف اپنے گھر والوں کو دعوت دے دیا. میری ماں نے بھی رفعت یدین کے ساتھ شروع کر دیا، بس مجھے اس چیز کی خوشی ہے. سرخ اونٹوں سے میرے لیے اس سے بڑھ کے ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اندر گئے تھے پکچر بنوائے؟ جی بالکل. کیا لگتا ہے کسی اور عالم دین کو ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کسی نے دین سیکھنا؟ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی میں نے کیا نا تو وہ یہی کیا ہے. میں کسی کے پیچھے آج تک نہیں گیا، یہ پہلی دفعہ آیا ہوں، اور اگر موقع زندگی میں پھر ملا تو پھر. بہت شکریہ. ہاں جی کون ہے جی نیکسٹ؟ آجا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام بھیا؟ محسن. محسن آپ کا؟ تصور ہے یار. تصور. جی کدھر سے آیا؟ سرگودا سے. سرگودا سے. جی. کیا کرنے آئے تھے؟ پہلے تو یہ بتا دیں. استاد محترم کو ملنے آئے تھے. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ نیگیٹو پازیٹیو کیسے سنا؟ کب سے سننا شروع کیا؟ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اس سے پہلے کون صاحب مکتبہ فکر صاحب کا؟ میں دعوت اسلامی میں تھا. مدنی منع. اچھا 4-5 سال سبز امامہ بند ہے. پھر میں نے 16 سہ روزے لگائے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو یہ ایولیوشن چلتا رہا. یہ مدنی منع سے مسلم کیسے بنے؟ تبلیغی جماعت کی طرف گئے پہلے، تو وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے تعارف ہوا. ان کی ویڈیو سنی نا، محسوس ہوا کہ پہلے تو ہم بابوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، قرآن و سنت کا تعارف ہوا، تو آج حاضری کا شرف حاصل ہو گیا. ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آئے آج؟ جی فرسٹ ٹائم آئے. پروگرام آج دیکھا پورا؟ کیسا پروگرام؟ بہت زبردست، بہت زبردست. اور یہ ایک جو علماء کہتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، بندے اس کے اپنے ہیں، یہ بتائیں آج اس حوالے سے کیا دیکھا؟ یہ آتے ہی محسوس ہوا کہ بڑا ہی آسان، پرسکون، پرامن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری فیلنگس تھیں کہ بڑی ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم ہوگا، بڑا جو ہے نا مشکل سا کنجسٹڈ سا نظام ہوگا، لیکن الحمدللہ بہت پرسکون، بہت پرامن. اندر گئے تھے پکچر بنوائے ہو؟ جی بنوائے. کیا لگتا ہے کسی اور بڑے عالم دین سے بھی ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر بیٹھ کے مل رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو سوال، سخت سے سخت سوال اور بہترین جواب، اور دوسرا ملاقات بڑی آسانی سے ہوئی جناب. بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ محسن. محسن بھائی کدھر سے؟ بھیرا سے ہوں، اسکول ٹیچر ہوں. بھیرا سے اسکول ٹیچر؟ یہ بھی بھائی اسکول ٹیچر تھے جو میرے ساتھ ابھی گئے. اچھا. آپ یہ بتائیں آپ کے ٹیچر کیسے بنے؟
یہ میں ابھی لائف سٹوری بڑی بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں, تو وہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ بس ایک اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا تھا. تو وہاں سے پھر الحمدللہ انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. باقاعدہ پہلے کلپ سن کے گالیاں دے کے آگے چلے جاتے تھے. گالیاں دیتے تھے؟ جی بالکل جی. گالیوں سے مراد یہ برا بلا کہہ دیا, وہ اس طرح تو نہیں. وہ کس بیس پہ کہتے تھے؟ دیکھا تھا ان کو ان کے بارے میں یا سنا تھا؟ بس سنا بہت زیادہ ہے. آپ تو ٹیچر ہو یار, بس یہ دیکھ لیں پھر, دیکھ لیں تو یہ چیز پھر آپ اندازہ لگا لیں معاشرے کی کہاں پہنچ چکا ہے, یہ کہاں تک سرایت کر چکی ہے یہ. مطلب یہ چیز کہ کوئی تحقیق نہیں ہے, بلا تحقیق. وہی میں کہہ رہا ہوں, ٹیچر تحقیق کے بغیر کیسے بات کر سکتے ہو؟ بس اندازہ لگا لیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معاشرہ کدھر پہنچ چکا ہے. اگر ہم نہیں نا اس لیول پر تھے تو باقیوں کے حالات کیا ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں میری بھی خوش قسمتی ہے, اور انشاءاللہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی خوش قسمتی ثابت ہوگی وقت کے ساتھ. الحمدللہ. چلیں دیر آئے درست ہے. اندر گئے تھے, ملا ہے؟ جی گئے. تو مٹھی چھٹی گرم کی ہے, کچھ چندہ شندہ دیتے؟ مٹھی کو نہیں گرم کی جی, ہمیں پہلے ہی پتہ ہے انجینئر صاحب, پہلے ہی ہمیں پتہ تھا اس طرح نہیں ہوتا, تو اس طرح کوئی بات نہیں الحمدللہ. چلے بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ کیا نام ہے بھیا؟ جی میرا نام اجمل حسین ہے. اجمل حسین. جی جی میں لاہور سے ہوں. لاہور سے؟ لاہور کون سی جگہ سے؟ لاہور نشاط کالونی سے. نشاط کالونی سے. جی جی. اچھا, آگے تو ہم لوگ جاتے تھے لاہور سلام کرنے, اب لاہور والے جھیلے مار رہے ہیں, لگاتار آ رہے ہیں. جی جی. کیا یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ حق کی آواز ہے نا, تو اس لیے آ رہے ہیں. حق کی آواز سننے کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے آنا پڑے گا ہمیں. الحمدللہ. الحمدللہ. کیسے تعارف ہوا ان کا, نیگیٹو پازیٹیو, کیا کب سے؟ ان کا تعارف میرے ساتھ نیگیٹو تو نہیں ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یعنی بڑا ممی ڈیڈی سا لڑکا تھا. اچھا ٹھیک ہے. 2016 میں ان کا میرے سے تعارف ہوا, تو داڑھی واڑی یہ نہیں رکھی ہوتی تھی میں نے. اچھا ماشاءاللہ. تو بس جب تعارف ہوا تو میں سنتا تھا, گھر والے دیکھتے تھے, ویڈیوز میں دیکھتا, تو میں گھر والوں نے کہنا یار یہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے جب ان کی کاؤنٹر ویریفائی کیے, جو انہوں نے ریفرنسز دیے, تو میں نے کاؤنٹر ویریفائی کیا. میری والدہ نے کہا بیٹا نہیں, آپ ہمارا جو بزرگوں کا دین ہے وہ چھوڑ کے آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اور یہ کیا ہے. تو پھر جب میں ان کے ریفرنسز سنتا تھا تو وہی ریفرنسز میں اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کوٹ کرتا تھا. تو جب یہ کوٹ کرتا تھا تو وہ دیکھتے تھے قرآن میں. میرے والد صاحب ایکچوئل میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ مان جاتے تھے بات کو, لیکن والدہ نہیں مانتی. تو پھر جب بتاتے تھے تو اس وجہ سے وہ کہتے ابھی میں ان کا بیٹا تھا, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا مان بھی جاتے تھے, لیکن وہ درباروں پہ جانا بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اور میرے دوست اقبال بھی ہیں, وہ بھی اس چیز کو جو ہے نا ابھی آہستہ آہستہ مان رہے ہیں کہ یار چلو آہستہ آہستہ سے, جیسے انجینئر صاحب کی ویڈیوز تھی وہ شیئرنگ کرنی, بتانی, تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ بھی اچھا رپلائی آنا شروع. سب سے پہلے تو بھیا سب سے پہلا ہمارا کام بنتا ہے توحید جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے, شرک سے بچے, بقایا بھی چیزیں آہستہ آہستہ کور ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آیا آج؟ جی میں فرسٹ ٹائم. اچھا مجھے یہ بتائیں انجینئر صاحب کو جب سے سننا شروع کیا, کیا آپ کی لائف میں چینج آیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو علماء تھے جن کو سنتے تھے مکتبہ فکر, کوئی مسجد میں یہ وہ جو آپ کو سمجھا نہیں سکے انجینئر نے سمجھا دیا, وہ کیا تھا؟ یہ سر پہلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم جنگل میں رہ رہے تھے اور ابھی واقعی دنیا میں آئے ہیں. جیسے انجینئر صاحب نے وہ شعر لکھا ہوا نا کہ میرے نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جب انجینئر صاحب کی برکات سے اب بابے تو شاہی کوئی صحیح ہو گیا نا. تو بس مجھے میرے استاد محترم ہے, میں انہی سے سیکھا ہوں, اور میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ انہی کے ریفرنس جو ہے نا کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. بے شک جی ایسا ہی ہے, بے شک ہے. اور الحمدللہ میں اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی ہے, اور میں یہی چاہوں گا کہ اپنے دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ کم از کم کائنڈلی ایک بار سنیں, اور قرآن کے ریفرنس جس طرح انجینئر صاحب بتاتے ہیں کہ یار قرآن کا ریفرنس بات وہ کریں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے, اور بات اس کی کریں جو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس انہی کے ساتھ جو ہے نا ہم جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا زندگی رہی قیامت تک جو ہے نا ہم انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی نیکسٹ آئے جی. چلا السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد رفیق. رفیق بھائی کدھر سے آئے؟ لاہور سے. اکیلے ہیں ساتھ دوست ہیں بھائی ہیں؟ دوست ہیں. کون ہے؟ کیا نام ہے؟ فرمان علی. آپ بھی ساتھ ہو؟ اچھا اچھا یہ چلیں ٹھیک ہو گیا. بھائی ہیں. اچھا لاہور سے آئے جی. ان کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا. اچھا
क्या सुन लिया था? कोई दजाल आ गया, क्या क्या सुना था? ये है कि ये आगे थोड़ा सा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो था, जो कादियानी था, हाँ, उसके मुताबिक कि इनका फिरका भी वही है, कादियानी आ गया। कादियानी है ये भी। अच्छा, फिर कादियानी से मुस्लिम कैसे हुआ? सुनना शुरू किया और लोगों की गालियाँ भी बहुत सुननी पड़ी है हमें कि ये आप किस तरफ जा रहे हैं। उलमा मना करते थे, उलमा भी मना कर रहे, दोस्त भी हैं जो कहते थे आप गुस्ताख है, ये गुस्ताख को सुनते हैं। चले देखे ना, ये आपके अंदर कैसी अल्लाह ताला ने ये रखा हुआ था ना कि आपने सुनना तो शुरू किया, हिम्मत तो की ना, लोग तो सुन ही नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल उस वक्त हाँ, लोग ये नेगेटिव सोच रखते थे इनके बारे में, और हमें भी बोलते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, इन्हें ना सुने गुमराह हो जाएंगे। कौन सा इनका वो सुना क्लिप जो हदायत का सबब बना, जो लगा यार नहीं बंदा ठीक है? ये जो बाबू के मतलब बातें की ना कि ये सब झूठी कहानी है, तो असल जो हमारा दीन है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, वो ही दीन है। उनकी तलीमात जो अच्छी, वही तलीमात अच्छी हैं, इनका कोई बाबू की कोई तलीमात अच्छी नहीं। आपके लाइफ में जी क्या टर्निंग चेंज क्या था? कौन सा इनका क्लिप था जो आपको लगा यार बंदा बिल्कुल ठीक बात? इनकी जो बात थी ना कि आप कौन सा दीन लेना चाहते हैं, अपने नबी पाक का जिस पे सहाबा इकराम ने अमल किया, बेशक, या जो आपके बुज़ुर्गों ने बताया और आपको अपने ख़ानदान से मिला है, तो वो चीज़ मुझे क्लिक की है। ठीक है, तो ये मेरे भाई हैं, साथ आए हैं दोस्त आसिफ भाई, तो ये इनको सुनते थे, स्टेटस लगाते थे, मैंने इनके स्टेटस देखे तो वहाँ से मुझे अच्छी लगी इनकी बातें। अच्छा, ठीक है, तो मैंने सुना हदायत का सबब बनने के लिए आसिफ भाई का भी हाथ है। हाँ, वो ये फरमान भाई हैं, वो आसिफ भाई उधर खड़े हैं। अच्छा, उधर खड़े जी, तो उनकी वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बेशक, अगर ये ना मिलते तो हम शायद ऐसे ही अपना अकीदा ख़राब करके जाते दुनिया से। सच्ची बात है जी, अल्लाह ठीक है, अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 2022 में ना अगस्त में अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, उम्रे पे गया था, तो उससे पहले मुझे कोई नहीं था पता कि इंजीनियर साहब भी कोई दुनिया में हैं। तो मेरे दिल में शकूक व शुबहात थे, सवालात थे काफ़ी ज़्यादा। तो उधर जाके मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह पाक मुझे हदायत दे, सिरात मुस्तकीम दे। तो अब दोबारा फिर अल्लाह पाक ने 1.5 साल बाद बुलाया है, मैं तीसरे रोज़े जो है ना वापस आया हूँ उम्रा से। तो जो पहले था वो कुछ और था मज़ा, जब इस दफ़ा मैं गया हूँ तो और मज़ा था। और मैंने जो वहाँ पे अल्लाह से एक ही चीज़ मांगी है कि या अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जब नबी पाक के सामना हो, जी, तो मुझे नबी पाक के कदम मुबारक चूमने का मौका मिले। आमीन आमीन। और जो मेरे मोहसिन हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जी, वो भी मेरे साथ हो। आमीन आमीन। चले, अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल करे। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जी कौन है? वालेकुम। क्या नाम भैया? मेरा नाम नोमान शबीर है और मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ पंजाब कॉलेज बेरा में। माशाल्लाह। और बेसिकली मैं काफ़ी अरसे से ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुन रहा हूँ। ऐसे कोई स्पेसिफिक क्लिप मैंने नहीं सुना कि मैंने एक आध क्लिप सुना और उससे मैं जो है ना सबसे मेन जो बात मुझे लगी, सबसे न्यूट्रल जो बात लगी और सबसे जो पॉजिटिव बात लगी मुझे स्पेसिफिकली, वो ये थी ला तफर्रकू, कि तफरका ना डालो। और इस बात को इंजीनियर साहब ने जो है ना यहाँ से लिया। ये बात बेसिकली जो है ना वो कुरान पाक कह रहा है ना, इंजीनियर साहब कह रहे हैं ना, कोई पीर मुर्शिद कह रहे हैं ना कोई, तो ये जो चीज़ उन्होंने पिक की, क्योंकि मैं बीइंग कह लें कि लेक्चरर हूँ और जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को मैं 300-400 बच्चों को रोज़ फेस करता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी परवरिश में काफ़ी हमारा भी हाथ होता है। तो एक होता है न्यूट्रल, जस्ट न्यूट्रल रहना, एक होता है पॉजिटिव, मतलब अप्रोच करना न्यूट्रल होकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना, नेगेटिविटी। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच करके ला तफर्रकू को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऊपर लेके गए कि तफरका ना डालो, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से जो है ना वो। आपको क्या लगता है इससे पहले ये जितने उलमाए कराम थे, जितने भी बड़े बड़े हैं, कि वो ये बात नहीं करते थे? वो ये बात करते थे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये बात करके वो खुद इस पे अमल नहीं कर पा रहे होते थे, या सम टाइम कुछ ऐसी हदीस हैं जिनको वो हिडन मिस्ट्री के तौर पे साइड पे कर लेते थे, जहाँ पे उनका कह लें कि उनका अपना फ़ायदा होता था, कि मसलक का फ़ायदा होता था, तो वहाँ पे वो अपनी यूज़ कर लेते थे, और जहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं होता था, तो ये बेसिकली बात इनमें चेंज है। तो ये
मतलब इन्होंने कोई बात जो है ना वो छुपाई नहीं है, जो इस्लाम है इन्होंने ओवरऑल जो है उसको जाहिर की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बात जो है ना वो बहुत अच्छी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी, चलो अब आ जाओ, सॉरी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बच्चे? हारून। किधर से आए हो? सियालकोट से। सियालकोट हमारा हो चुका है, वो जो वहाँ पे हमारे एक मुर्शिद है ना, जानते हो उन्हें? हाँ जी, वो हमारे भी मुर्शिद हैं। अच्छा, एक्स मुर्शिद है आपके? हाँ, एक्स मुर्शिद है। अच्छा, पहले हम उनसे मिला करते थे, अब हम इंजीनियर साहब के बाहर आते हैं। उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा था ना कि सियालकोट आज वोटिंग करवा ले, आज हमारी स्टूडेंट ज्यादा है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ ऐसे ही है, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर गली में हमारा स्टूडेंट है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आपको तारुफ कैसे हुआ? तारुफ मुझे नेगेटिव हुआ था 2018 में, तो लोगों को भी काफ़ी मना करता था कि यार इसे ना सुनो। मना करते थे? हाँ, मना वो करते क्यों? थे। बस लोगों से सुना था कि ये बंदा नहीं ठीक। अच्छा। कोई नया लोगों से सुना था? हाँ, खुद नहीं सुना? खुद नहीं रिसर्च की कभी। अच्छा। लेकिन जब खुद रिसर्च की, वो कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा हदायत का मौका देता है। तो जब रिसर्च की और उसके बाद फिर गोश्त पाक के धोबी वाला वाक़या जब मैंने सुना, तो वो मैंने सोचा कि यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, कुछ ना कुछ तो है। फिर मेरा तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मेरा क्लियर हो गया इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के। फिर ऐसा ऐसा फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता चलती गई। रफ़ादान भी मैंने स्टार्ट किया 2020 में। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि हर बंदे को मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फर्स्ट टाइम आए इधर? नहीं, मैं थर्ड टाइम आया। थर्ड टाइम आए हो? घर वालों को क्या स्टेटस, उनको भी दावत दी, उनको भी समझाया? कोई नहीं समझाता हूँ। आए? हाँ, वो रास्ते आए? चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ, लेकिन ऐसा ऐसा अब चेंज हो गया ना। जब जो स्टार्टिंग से जब बाप दादा की जो शिर्क से बस दूर हो जाए। हाँ, शिर्क से वो दूर है। शिर्क से अल्लाह का शुक्र है। हम वैसे तो पहले बरेल भी थे, लेकिन शिर्क हम नहीं थे करते। हम इस चीज़ को बुरा मानते थे कि दरबारों पे जाना, ये चीज़ तो हम शुरू से ही इस चीज़ को गलत कहते हैं कि जी दरबारों पे नहीं जाना चाहिए। बड़ी बात है। फिर तो काफ़ी हद तक ठीक है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चेंज आ गया। तो अब ऐसा ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें मज़ीद उन्हें चेंज लेके आऊँ। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, माशाल्लाह। किधर से आए हो? मैं सियालकोट से आया हूँ। सियालकोट से आए हो? जी जी, मुझे सबसे पहले तो ना मुझे अली भाई से एक मतलब यही था कि अली भाई ना जब भी कोई करते हैं ना, सारे मौलवियों को ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं। तो मुझे ये बुरा लगता था। बाकी सारे मौलवी ना बहुत मीठे मीठे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, तो मतलब अपनी बातों में ले आते हैं। अली भाई में मुझे ये बुरा लगता था कि हर बंदे को रोस्ट करते हैं, हर बंदे को बुरा भला कहते हैं। पर फिर आके मैंने ये फील किया कि अली भाई एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमें वो हमारा इस्लाम से दूर कर रहे हैं। हम जो रफ़ादान नहीं करते, जो चीज़ें हम नहीं करते, वो हमें उन्होंने नहीं बताई हैं। नहीं तो जो उनके मीठे मीठे चेहरे आप खुल के सामने नहीं, आप वो रोस्ट नहीं कर रहे। तो वो देख तो गालियां दे रहे हैं। तो खुद ही मुझे गुस्सा आता है कि अली भाई भी जितना बुरा बोलते हैं, जो भी तो अपना दिल करता है कि उन्हें मतलब ऐसे किया जाए कि इतनी देर उन्होंने हमें गुमराही में रखा हुआ है। कि अब आके मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अली भाई काफ़ी चीज़ें, अली भाई ने ना एक्चुअली ये किया है कि पहले इस्लाम में जैसे मेरे नज़दीक दूर जम गई थी, उन्होंने साफ़ किया। मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें हमारे आगे लेके आए हैं, जिससे ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। रफ़ादान वगैरह नहीं करते थे, रफ़ादान करते हैं, देखें सारे कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं करते थे। मतलब हम जिस फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बाकी नमाज ही है, नमाज ही बंदे एक मोमन में और उसमें तो एटलीस्ट हमारी नमाज तो ठीक होनी चाहिए, नमाज ठीक होनी चाहिए। तो इससे मैंने जो मेरे में चेंज आया ना, मेरी नमाज ठीक हुई। नहीं अब उनको सुनते हो जो बाकी वो मीठे मीठे थे, अब लगता है वो मीठे मीठे? नहीं मीठे मीठे नहीं, अब तो खुद ही गालियाँ निकालने का दिल करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि उन्होंने हमें बातों में ला के उलझाया हुआ था। सही पहले ये हमने सही हदीसें सुनी है, ज़ईफ़ हदीसें बताते थे, बातों ही बातों में एक हदीस अपने रिलेटेड लिमिटेड उन्होंने रखा हुआ था। पर अली भाई हमें बताते हैं बहुत ही वसी, बहुत ही वाइड बताते हैं कि हर चीज़ कि खुद ही दिल करता है कि लगता है, खुद ही आता है कि ये बात ठीक आ रही है, कि उनकी बात पे यकीन करने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ बाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, ये हर किसी से रिलेटेड ये उनकी बातें नहीं करते हैं। मतलब कुरान पाक की, सिर्फ कुरान हदीस सुन्नत। फर्स्ट टाइम आया? हाँ नहीं, मैं सेकंड टाइम आया। पर सादे मोहतरम से मिल लिया? नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे। पर मैं अपना रिव्यू देना चाह रहा था, फीडबैक देना चाह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आया मेरी लाइफ में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? नुमान अशरफ। नुमान अशरफ, किधर से? मैं लाहौर से।
लाहौर का आज कोई गाड़ी भर के तो नहीं लेके आया, कोई बस तीसरा चौथा पांचवा बंदा तो बगल में मैं बात कर रहा हूँ। लकड़ी का काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले ही आया हुआ था, तो मेरी बहुत ही ख्वाहिश थी कि मेरी माइंड ये था कि जब मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं सबसे पहले इनसे मिलूँ। तो काम की वजह से नहीं मिल सका, तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, किसी तरीके से मुझे नंबर मिला, तो फिर मैंने इनसे, मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मिलूँ। कब से सुन रहे हो? तो मैं इनको ये 4-5 माह हो गए हैं, तकरीबन 6 माह हो गए हैं मुझे इनसे उनको सुनते हुए। तो मेरे मामू थे पहले, वो मुझे बताते थे इनके बारे में, तो तब ना ऊपर से निकल जाती थी, तब पता ही नहीं था। तो जब अल्लाह के फजलो करम से जब मुझे पता चला, आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको सुना, तो इतना सुना कि मैं जब रात को अकेला होता था ना तो मैं इनको सुनता था, तो मुझे तसल्ली होती थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इस बंदे में है जो मुझे बता रहा है, और मेरे दिल में और मेरे जिस्म में जो चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह का एहसान है, बहुत शुक्र है। और सबसे बड़ी मुझे ये है कि मेरी वालदा इनसे बहुत मुतासिर है, वो अल्लाह का शुक्र है। और मेरे वालिद तो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो वैसे मेरे घर वाले सारे पहले ही बरेलवी थे, तो मेरे जो कैसे बरेलवी थे? कट्टर थे थोड़े बहुत? क्या बेतहाशा मेरे कुछ कज़न ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ जो अच्छी बात है, जो कुरान और हदीस की बात है, जो वो बताते हैं ना दूसरे मौलवी, वो कहते हैं हमारा उनको भी सुनने तो दिल नहीं करता, जो सही बात होती है। तो इस सिलसिले में मेरी काफ़ी उनसे बहस होती थी, लेकिन ख़ास तौर पर मैं बहस नहीं करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अहले हदीस की तरफ आया। तो अहले हदीस से जब मैंने अली भाई को सुनने की ख्वाहिश की और उनको सुना, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। कौन सा लेक्चर पहला जो टर्निंग पॉइंट बना, और क्या था उसका टॉपिक, क्या था, और कौन सी बात समझ आई? मुझे स्टार्टिंग में इनका यही अच्छा लगता है कि जब ये बाबों की तरफ से करते हैं, क्योंकि हम तो बरेलवी थे ना, तो आप पहले बाबों के स्टाइल में थे, तो इसी वजह से। अच्छा। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरे पूरे घर वाले इनके तरफ जाते ही नहीं कहीं। जो होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, तो वो क़यामत तक जो होना है उनकी तरफ से ही होना है। अच्छा, आपने कहा पहले मैं अहले हदीस की तरफ था जी, तो अहले हदीस में रेफरेंस हो गए होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हो गया अहले हदीस की तरफ। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, क्या फ़र्क क्या था इंजीनियर सरकार अहले हदीस का भी फ़र्क था कोई देखा? उनका बस थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है, अभी फर्स्ट टाइम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे। अच्छा, तहकीक अभी चल रही है? हाँ जी। तो जैसे जैसे होगा इंशाल्लाह मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, शुक्र है मुझ पर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अदील अहमद नाम है। अदील, किधर से? मैं पिंडी से। पिंडी से जी। अच्छा, क्या करने आए थे पहले तो ये बता दें। मैं दूसरी मरतबा आया हूँ, पहली मरतबा आया था तो किताबों का इल्म था कि इंजीनियर साहब डिस्काउंट पर देते हैं, और क्योंकि मैं खुद भी शरियन लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए फिर मुताला भी रहता है, इस वजह से मैंने किताबें लेने हूँ। तो अभी तो बंदा फ़ोन पे भी मंगवा सकता है। इसका मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वो पता नहीं बिजी जा रहा था क्या, तो मैंने कहा चक्कर लगा लेते, मिल भी। फर्स्ट टाइम आया? नहीं, दूसरी मरतबा आया हूँ। दूसरी। इनका तारुफ कैसे हुआ था, आपको कैसे हुआ? मनफी तारुफ हुआ था, वो एक वो फ्रांस साहब थे, वो नारा लगा रहे थे, बड़ा अजीब हाँ, वो पिंडी के मौलवी है वो आपके? जी, बल्कि वो पिंडी वाले मुफ्ती साहब के पड़ोसी हुए हैं। जी। आप पड़ोसी हैं? जी, पड़ोसी। अच्छा। तो वो फ्रांस साहब के, ये दूसरे वाले? वो दूसरे वाले, वो नादरे वाले। अच्छा, हमारे मुफ्ती साहब जी। अच्छा। तो मनफी तारुफ हुआ था, उसके बाद दीन की तरफ आया, कुछ वजूहात थी, फिर जो आगे बढ़ता गया इंजीनियर साहब को सुना, और दिमाग जो अकल थी वो शुरू से तस्लीम ही नहीं करती थी उन अकायद को जिन पर हमारे हम लोगों को बड़ा परवरिश पाई हमने। तो बस आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को सुना, और मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स उनको सुनता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको इंजीनियर साहब की ऐसी कौन सी बात पसंद आई, कौन सा वो पहला क्लिप था जो हिदायत का सबब बना? देखिए, एक तो इनका जो अंदाज़ है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सुनते साथ इंसान मुतासिर होता है। ये तो और भी लोगों के हैं, मुफ्ती साहब के भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो ये हवाले देते हैं किताब से, इन्होंने हमारे मुसलमानों को बुनियाद बना दी है। और अभी भी ये इशू आता है कि जब भी रिश्तेदारों से कज़न वगैरह को तबलीग करना चाहूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको कहाँ से बात होगी। उनको कुरान का और हदीस का वो उनकी बुनियाद ही उस पर ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है उनको समझाने में। पहले उनको बुनियाद की तरफ लाना पड़ता है, उसके बाद जाके हवाले देने पड़ते हैं। सच्ची बात है, पहले उनको बताना पड़ता है कि यार दीन है क्या, तुम क्या देख रहे हो। सही बात है। अच्छा, घर वालों को क्या स्टेटस है, दावत दे सके? देखिए, जो घर की औरतें हैं वो तो मतलब इतना कहते हैं कि बस तू ठीक जा रहा है, जैसा भी है। वो खुद नमाज नहीं पढ़ते, कोशिश करता हूँ उन्हें पढ़ाऊँ। यार कायद तो ठीक करने हैं ना, शिर्क से बचाना नहीं यार, सबसे बढ़िया तो मसला शिर्क है, उससे तो बचाना है। तो दावत दी, दावत कामयाब हुई कि नहीं हुई? दावत दी, चल रही भी है और कामयाब भी हो रही है, आस्ता आस्ता होगी कामयाब। वो मजलिस 50 देखे ना, गिद्दड़ सिंह सिखाई हुई अली भाई ने। जी। घर वालों को कैसे टैकल करना है, दावत कैसे रखनी है, ये सारे तरीके करके दावत रखनी है जी। हाँ, अदरवाइज दावत रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अकमल। अकमल जी। अकमल भाई किधर से आए हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, माशाल्लाह। फैसलाबाद से झेलम
हाँ जी। कितने बजे निकले थे? मैं तकरीबन निकला था 12:30 बजे रात को। हाँ जी। स्टे किधर किया? स्टे कहीं भी नहीं, गुजरात हुआ था आई थिंक सो, हाफ आवर का। उसके बाद डायरेक्ट। कितने बंदे आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ फैसलाबाद से। अपनी गाड़ी थी? नहीं, मैं लोकल आया हूँ। लोकल आए हो जी। अब बताओ क्या करने आए हैं? मैं स्पेशल मिलने ही आया हूँ, पहले भी आया था 1 साल पहले, लेकिन अब दोबारा बस बैठे बैठे ही रात में प्रोग्राम बन गया। अकेले गई बंदा दोस्त के साथ प्रोग्राम बनाता है? बना था, लेकिन वो उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, इस वजह से आ नहीं सके। तो अब बात ये है कि अब एक बंदा जो आपको प्रॉपर रेफरेंस कोड करता है, ठीक है, और जो बंदे कहानियाँ सुनाते हैं उनमें फ़र्क तो होना चाहिए बेशक, ठीक है। अब एक बंदा हाइजीन अपनी मेंटेन करना चाहता है, वो आपसे पूछेगा यार ये खाने के अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से डले हैं। इसी तरह ही अब जो बंदा इस नॉलेज रखता है दीन का, वो रेफरेंस देखेगा। मेरे जैसा कम अक्ल कम शऊर, ठीक है, नाकिस आदमी अगर वो देखेगा यार रेफरेंस ठीक कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका दिल माइल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही बातें हैं, इंजीनियर साहब की दिलेरी, ठीक है, उनकी सच्ची बातें, रेफरेंस, और ये जो डायरेक्ट मौलवियों को कह देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ना बंदे को बहुत मसलन की यूनिक कर देती है। बेशक ऐसा ही है। आज हम सारे ये बोल रहे हैं, इससे पहले तो हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि हम इनको बोले कि लिखा किधर है। हमारे सामने सब कुछ हो रहा रहे हैं। बुखारी मुस्लिम का किसी को पता नहीं पता था। ऐसे सियासित्ता की किताबों का नहीं पता था। इंजीनियर साहब की वजह से हमें शऊर आया है कि ये किताबें भी हैं, ठीक है, इनमें से हदीसें पढ़नी है हमने। ये पढ़ी हुई किताबें नहीं है, ये पढ़ी हुई हैं, पढ़नी चाहिए हमें। और ये कितने कितने बड़े नाम लेके बैठे हुए हैं उलमाए किराम, तो ये क्या करते रहे यार? इन्होंने क्या किया है? ये सिर्फ चंदे खाते रहे हैं और सिर्फ अपने जायदादें बनाते रहे हैं। तो ये दीन के नाम पे हमारे बाप दादों को जो है ना, इन्होंने दोज़ख की तरफ धकेला। सीधी सी बात है। सही बात है, ठीक है। अभी भी गुमराह हैं लोगों के पीछे लाके, अभी भी गुमराह हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनकी हिदायत करें, तो इंशाल्लाह ताला राह रास्त पे आएंगे वो। तो एक टाइम आएगा सारी दुनिया मुसलमान होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया? सरदार अनीस। सरदार अनीस जी। किधर से आया है? बेसिकली कश्मीर से हैं, मैं ओवरसीज़ हूँ बेसिकली। अच्छा। से आया हूँ और 15 दिन की छुट्टी थी। कश्मीर में कौन सा इलाका आपका? मंग में, सुदनोती मंग। ठीक है। गाँव में मेरा मंग है, सुदनोती ज़िला है हमारा। अच्छा, ओवरसीज़ कहाँ से? ये गल्फ़ में है। गल्फ़ में? जी। अच्छा, ये बताएं तारुफ इंजीनियर साहब का यहाँ हुआ, वहाँ जाके हुआ? नहीं, यहाँ पे मैं बहुत लंबे अरसे से वहाँ पे हूँ। अच्छा। तो हमारे जो यहाँ का कल्चर है, स्पेशली मस्जिदों का, मदारिस का, और फिर वहाँ पे जो है वो डिफरेंट है काफ़ी। ठीक है। वहाँ पे रोक टोक नहीं है, आप जिस मसलक है, कुछ है, जो भी है आपका, वो वहाँ पे इस तरह का कुछ इशू नहीं है। अब यहाँ पे जब इंजीनियर साहब को, इनसे पहले हमने डॉक्टर साहब को सुना था, ठीक है, वो जो इसहाक साहब थे उनको हमने बहुत सारे हमारे वो जो क्लियर थे मामलात, मगर इंजीनियर साहब से जो मेरा जो ज़ाती तौर पर क्लियर हुआ वो हुआ अहले बैत। उसका जो मामला था ना, जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, वो अल्लाह का फजल है कि वो इंजीनियर साहब के जो मैंने बहुत से लेक्चर सुने। फिर दूसरी जो अहम बात है, मैंने रफ़ाई देना शुरू किया इंजीनियर साहब के, मतलब वीडियोस देख के, रेफरेंस देख के। अब उसमें ये हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इंजीनियर साहब से गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। हाँ, इनके रेफरेंस तो आप उनसे रेफरेंस मांगते ना? फिर नहीं मांग, वहाँ पे हम लोग मांग नहीं सकते, हम लोग दूर होते हैं। अच्छा। चले किसी और दोस्त से तो बात कर सकते थे ना, कि किसी और। मैंने मुख्तलिफ उलमा को सुना। हाँ, ठीक है। तहकीक शुरू की अपने, सही हो गया। मैंने रफ़ा यादैन ऐसे नहीं शुरू की कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं। सही बात है। मैंने मुख्तलिफ उलमा को सुना और जो मुझे ठीक लगा सर, एंड में रिजल्ट जो मेरे इल्म में, मेरे बसात के मुताबिक जो कुछ था, वो यही मैं समझा कि इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं, इंजीनियर के रेफरेंस तगड़े हैं, वो सही कह रहे हैं। और जो पीछे जो उलमा थे, जो उलमाए हक हैं, अब सारे उलमा जो हैं वो मुख्तलिफ उनके दलाइल हैं, रवायतें हैं, जो भी है, मगर इनके जो मामलात हैं वो ज़्यादा सही लगे हमें। बल्कि अब तो जो आपके दूसरे हैं ना भाई, वो हनफी भाई ने बताइएगा आप कादियानियों की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, इस तरह के हम बहस नहीं करते टॉपिक कि कभी भी किसी के नहीं, वैसे ही वैसे सलाह तो कर सकते हैं ना, वो कादियानियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो मसला था ना, मैं उलमा से ये नहीं कह सकते कि हम उलमा का एहतराम नहीं करते, सबका एहतराम, मगर मुश्किल ये थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले में ये इधर लेके चले जाते हैं, फिर आगे गली बंद हो जाती है। क्योंकि हम शुरू से, हम नेशनलिस्ट हैं, बेसिकली कश्मीर से हैं, नेशनलिस्ट हैं, हमारा इनके साथ शुरू दिन से इख्तलाफ है। और फिर जिस एरिया में हम लोग
पैदा हुए हैं, बाय बर्थ हम ये जो देवबंदी एक मसलक है वो लोग काबिज हैं हमारे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरफ ले चलते थे, ये बोलबाल में लेके गए हैं, ये जान के लेके गए? नहीं, वो उनके अपने मफादात हैं सर। हाँ, जान के लेके गए हैं सर, वो उनके अपने ये मफादात तो सब हैं जानते और थे ना, इनको तो पता था ना क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। जो उनके मामलात, हमने बहुत दफ़ा खुद इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि जो उनके फ़ायदे की चीज़ होती है उसी तरफ चलना शुरू हो जाता है। जी, ऐसे ही जैसे ही उन्हें कुछ मसला शुरू होता है तो वो वहाँ से टेढ़े हो जाते हैं, तफरीके की बात कर देते हैं। तो ये एक तो बड़ा दुखदेह अमल था, समझ नहीं आ रही थी। तो इंजीनियर साहब ने बहुत सारे मसले क्लियर किए, जनाब वो इसहाक साहब ने किए, डॉक्टर साहब ने किए, मगर एंड पे जो इंजीनियर साहब ने इनको सुना ना तो हमारे काफ़ी सारे मामलात वो बेहतर हो गए। तो अभी बड़ा शौक था उनसे मिलने का, पिछले हफ्ते मैंने बड़ी ट्राई की, मैं लेट हो गया, तो अभी मेरी परसों फ्लाइट है, तो आज अगर ना मिलते तो बड़ी मुश्किल थी। मुलाकात हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी मैं इंशाल्लाह मुलाकात जाए मुलाकात करके। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अच्छा, इब्तिसाम नाम है मेरा। इब्तिसाम जी। इब्तिसाम किधर से आए हो? मैं दीना से आया हूँ। ये दीना से? जी जी। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ ये तो बताओ पहले। मैं इंजीनियर साहब से मिलने आया हूँ, पहले भी 2 दफ़ा आ चुका हूँ, और अभी दोस्त को लेकर आना था, ये दुबई होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा अच्छा, आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फ्रेम में तो आओ ना यार। ये छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। तैयब जी। जमाल हसन। हाँ जी, तो ये दोस्त कह रहे थे कि मैंने भी इंजीनियर साहब से मिलना है, तो मैंने कहा चूँकि मैं जा चुका हूँ पहले, तो मैं भी आपको लेके चलता हूँ, तो आप मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इंजीनियर से सुन रहे हो तुम? मैं तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ। तो एक अहले हदीस भाई थे मेरे, तो मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने तारुफ करवाया इंजीनियर साहब से, तो तब अगेंस्ट करवाया। हाँ। ठीक है, लेकिन करवा दिया ना। हाँ, सही है। फिर बंदे की अपनी अक्ल सूझबूझ होती है, सही है कि वो इंसान सोचता है कि बात कौन सी ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से पहले तो शुक्रिया उनका अदा करना। जी, बिल्कुल बनता है उनका। तो इस वजह से इंजीनियर साहब के साथ ना थोड़ा लगाव हो गया। अच्छा, जिसने तारुफ करवाया था वो बोलता को नहीं बोलता? नहीं बोलता, नहीं बातचीत तो है, लेकिन वो अगेंस्ट ही है, मतलब वो भी अगेंस्ट है। वो कहता है कि आप को हमने कोशिश की कि सीधे रास्ते पे लेके तो और खराब हो गया। हदीस का तारुफ उन्होंने खुद करवाया, तो फिर जब हमने हदीस का और तारुफ करवाया तो उनको हजम नहीं हुआ। हाँ जी, चले होगी मुलाकात। जी जी गया। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।